Yan. Bon, tanaw po kay video. Akyan ninyo, lingi mo tanan. Ang cellphone, sulod, silupin. John, lingi, video lamang. Kani, nagbaklay may kaningang lugar. Mojo sa Bon, tanaw bon. Video lamang. Bert. Story sa muda sa mga. Kami sa Kwanbay, ngayon mo sa Pabay, padala mo dito sa Bay. Mag-sorry ni bay. Sana kay bay. Ayay. Titanic. Wala, one bar na lang ng P4. Pistina. Nakadani bay. Salamat sa mong pabaklay. Shame, sikati ko sa bumamog siya. Bert, hi naman dyan. Hi nga. Titanic look. Hi. Titanic. John Pat, sa President. President, misi naman dyan. Yeah, man. Introduce the place. Introduce the place. It's Guadalupe. We're with the Hamburg ground. We're in a field trip, or we call this a Barcana trip. That's all. Thank you. Bon, introduce yourself. We're in the... Introduce yourself. Sarap na. Gerald Boone, yung kapit. Oh, cellphone, bro. Naami taban. Hello, River. Ha? Ay, cellphone. Ang nila, picture mo. Ibit mo na pilo.